अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। 10वीं मुहर्रम की खून आलूद सुबह उफ़क़ ख़ाबर से नमूदार हुई। उस दिन जुम्मतुल मुबारक या हफ्ता का दिन था। दश्त करबला में अज़ान की सदा बुलंद हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके अनवान व अंसार ने फ़जर की नमाज अदा फरमाई। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी। रुकू सजूद के कैफ का क्या आलम होगा। नमाज फ़जर के बाद उमर बिन साद अपने लश्कर समेत मुकाबले के लिए निकला। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने जानसारों की हिमायत में निकले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर 72 जानसारों पर मुश्तमिल था, जिनमें 32 सवार और 40 पैदल थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को यूँ तरतीब दिया कि मैमना पर ज़हर बिन कैन को और मैसरा पर अबीब इब्ने मुज़ाहिर को मुकर्रर फरमाया और अपने लश्कर का इल्म अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया। खैमे लश्कर की पुश्त पर थे। पिछली रात को जो खैमों के पीछे खंदक खोद दी गई थी, इसमें ईंधन डालकर इसे आग लगा दी गई ताकि खैमे महफूज रहे। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को यूँ तरतीब दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी पर सवार हुए और कुरान मंगवा कर अपने सामने रखा और दोनों हाथ उठाकर बारगाह इलाही में यूँ दुआ गो हुए। ऐ अल्लाह अलमीन, तो ही हर मुसीबत में मेरा आसरा और हर सख्ती में जाए पनाह है। मुसीबतों के कितने ही पहाड़ टूटे, दिल कमज़ोर हो गया, तदबीरें जवाब दे गई, दोस्तों ने बेवफाई की, दुश्मनों ने खुशियाँ मनाई, मगर मैंने सिर्फ तुझी से इल्तिजा की और तूने ही मेरी दस्तगीरी फरमाई। तू ही हर नेमत का मालिक है, तू ही एहसान वाला है, तेरी ही ज़ात हर नेमत वाली और हर रग़बत का मुंतहा है। जब उमर बिन साद के साथियों ने खंदक में आग भड़कती हुई देखी तो शमर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, ऐ हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, क़यामत से पहले ही तूने आग कबूल कर ली। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे पहचान कर फरमाया, तू ही आग का ज़्यादा मुस्तहिक है। ये सुनकर मुस्लिम बिन अवसजा अर्ज़ कना हुए, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान। अगर आप फरमाएं तो मैं तीर मारकर इसे वस्ले जहन्नम कर दूं। ये मेरी ज़ात पर है, तीर ख़ता न करेगा। ये फासिक बहुत बड़े जबारों में से है। आपने कहा, नहीं, ऐसा न करना, क्योंकि मैं जंग की इब्तिदा नहीं करना चाहता। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी पर सवार होकर लश्कर अदाद की जानब बढ़े और एक बलगी खुतबा दिया, जिसके लफ्ज़ लफ्ज़ में फसाहत और बलागत के समुंदर मौजज़न थे। फरमाया, लोगों, मेरी बात सुनो, जल्दी न करो, मुझे नसीहत कर लेने दो, अपने आने के असबाब बता लेने दो। अगर तुम मेरी दलील मान लो तो मेरी बात की तस्दीक कर दो और मेरे साथ इंसाफ करो, तो ये तुम्हारी सादत मंदी की दलील होगा और तुम मेरी मुखालफत से बाज आ जाओगे। लेकिन अगर फिर भी तुम मेरी दलील न मानो, तुम और तुम्हारे साथी इकट्ठे हो जाओ और मेरे खिलाफ जोर लगा लो और मुझसे जो बर्ताव करना चाहते हो कर डालो। अल्लाह मेरा कारसाज है और वही नेकूकारों का हामी है। जब आपकी बहनों और बेटियों ने ये कलाम सुना तो शिद्दत तासीर से इनकी चीखें निकल गईं और खैमों से आहो बका की आवाज़ें बुलंद हुई। जब आपने उनके रोने की आवाज़ें सुनी तो अपने भाई अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने फ़र्जंद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्हें खामोश करवाने के लिए भेजा और फरमाया, मेरी उम्र की कसम, अभी उन्हें बहुत रोना है। फिर बेख्तियार आप पुकार उठे, खुदा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र दराज करे। ये जुमला आपने इसलिए कहा था कि मदीने में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने औरतों को साथ ले जाने से मना किया था, लेकिन आपने उनकी बात को दरखोर आताना न समझा था। अब औरतों का जज़ा व फ़ज़ा देखकर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात याद आ गई। जब आपकी बहनें और बेटियां खामोश हुई तो आपने फिर तकरीर शुरू की। फरमाया, लोगों, मेरे हस्ब नस्ब पर गौर करो और देखो मैं कौन हूँ। अपने गरीबानों में झांको, अपने आप को मलामत करो, खूब गौर करो। तुम्हारे लिए मेरा कत्ल और मेरी इज़्ज़त का रिश्ता तोड़ना जायज़ है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और इसके गम ज़दा का बेटा नहीं हूँ?
کیا سید الشدا حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر تیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ تم دونوں جوانان جنت کے سردار اور اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اگر تم میرے اس بیان کی تصدیق کرو جو یقیناً سچا ہے، کیونکہ قسم با خدا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، ابو سعید خضداری رضی اللہ عنہ سے، پوچھو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے، دریافت کر لو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے، یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں میری باتوں میں شک ہے؟ کیا تمہیں اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کسی نبی کا نواسا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں۔ کیا تم اس لیے میرے خون کے پیاسے ہو کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے یا میں نے کسی کا مال چھینا ہے یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ کہو میرا قصور کیا ہے؟ پھر آپ پکارے، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت نہیں دی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں، باغات سرسبز ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً خطوط لکھے تھے۔ لوگو، اگر تم مجھ سے بیزار ہو تو میرا رستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس بار قیس بن عشیش کہنے لگا، آپ اپنے نبی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزان نہ پہنچائیں گے، وہ آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ محمد بن لاشاشش کا ہی بھائی ہے، جیسے اس نے کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کیا تھا۔ تو میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے کیا؟ تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کرے۔ قسم با خدا میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے ہر مغرور متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ مانگتا ہوں۔